Hasteni dal bidal amsani logi Chicago sakalai jak tongmani haike tang sala roman script ni shanmungo Bishramganj ni Dewan Bazar amsayo Agartala Udaipur lahar ka sholaikha TSF sodori ES Divisional Committee Watani bishing lahar kasara asugai lahar ka sholaikha dal bidal dungnok ni rungsrungnai rok Agartala Udaipur lahar kotor ka sujakmani koktumaman kheno amsayo thangwi sobaikha salthang hangkoni SP Kiran Kumar ke ni tuidil mungbai gobangku police te TSF Kokborok no fanke lamari tisanani naika police rok phiaba lahar ka sumungro sawoina hanani kosilia TSF ni rungsrungnai rok borok no lamani tisawoina hanani chaitok mungo police te TSF ni rungsrungnai rok ni bisingo onglaikha daga chopate sokrom laimong আন্দোলন করছেন রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে পুলিশ কি আপনাদেরকে কোনো জোর জবরদস্তি করেছে আন্দোলন हटाने जबरदस्ती बोलने की जैसे कि उन लोगों ने हम लोग को टाइम दिया कि 15 मिनट्स के अंदर तुम लोग हट जाओ लेकिन हम लोग हटेंगे खाली 15 मिनट्स हम लोग को टाइम दिया लेकिन हम लोग तो 70 years से we are waiting कि like we want Roman script for Kokborok but in the state government अभी तक कुछ भी नहीं किया we have been appealing for memorandum कि हम लोगों का रोमन स्क्रिप्ट को Kokborok को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट ये मान नहीं रहा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया कि बंगाली में क्वेश्चन होगा यू कैन राइट इन इंग्लिश और बंगाली में क्या लिखने में प्रॉब्लम होता है और बंगाली में बहुत लाइक वी हैव मेनी प्रॉब्लम जैसे कि हम लोग जो डब्ल्यू होता है ना वो डब्ल्यू तो बंगाली में नहीं होता है तो जैसे कि हम लोग पानी को दही बोलते हैं अगर हम लोग उसको बंगाली या फिर देवनागरी में लिखना है तो वो टू हो जाता है सो ऑब्वियसली ये बाय द टाइम ये दही को हम लोग टू ही बोलेंगे तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस सो इसीलिए हम लोग बंगाली स्क्रिप्ट को Kokborok में हम लोग we can't agree to that इंग्लिश में लेना चाहती है इसलिए आपका ये आंदोलन कितने देर रहेगा आज हम लोग 6 PM तक रहेंगे 6 PM तक अगर रहेंगे अगर वो लोग नहीं मानेंगे अगर वो लोग हम लोग रिटन लिख देंगे तो फिर हम अभी भी रिटन लिख के देना बोलेगा तो फिर हम लोग अभी हट जाएंगे लेकिन वो लोग लिखना पड़ेगा हम लोग को रिटन हम लोग को एश्योरेंस देना पड़ेगा तभी हम लोग ये तो हम लोग यहाँ में तो सब बैठे वी हैव समथिंग इसीलिए हम लोग यहाँ है Abo haikeno rungsrungnai cherai rokno fanke lamani tisawoina hana naimani party mungno tiyei belai sejamani koksaka TSF sodori ES Divisional Committee ni adongjok Priyanka Deborma ধন্যবাদ সবাইকে আজকে আমরা এখানে রাস্তা বন্ধ করছি কারণ আমরা আজকে TSF এর একটা দাবি আছে লাগাতার 15 বছর ধরে আমরা একটা দাবি আছে যে রোমান স্কুল আমরা চাই আমরা Kokborok পড়া শোনা যে করে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজটা এটা আমরা ভাষা দিয়ে চাই রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে চাই এটাই আমরা গভর্নমেন্ট থেকে আবেদন করি যে আমাদের Kokborok যে আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে আমরা ডিমান্ড আজকে আমরা এটা বন্ধ করলাম কারণ আমরা কোনো না গভর্নমেন্ট থেকে আমরা অনেক দিন ধরে গভর্নমেন্টকে মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছিলাম কিন্তু গভর্নমেন্ট আমাদের কোনো রেসপন্স দেয়নি এই কারণে আমাদের আজকে রাস্তা বন্ধ করতে লাগছে অনেক জায়গা আমরা ডিভিশনাল থেকে এখানে রাস্তা বন্ধ কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নয় এটা পিওরলি আমাদের যারা ভাষায় কথা বলেন তাদের জন্য কারণ কেননা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে
খুব চাপের সৃষ্টি করা হচ্ছে যে ককবরক ভাষাটি দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হোক। সেটা কোনো মতেই মানে মেনে নেওয়ার কোনো উপায় নেই, কেননা আমাদের ভাষা, আমাদের ককবরক কীভাবে লিখলে সুবিধা হয়, কীভাবে লিখলে আমাদের ভাষার যে প্রকৃত যে উচ্চারণ, যে মিনিংগুলি কিভাবে হয় সেটা আমরাই জানি। সেখানে যদি কেউ বাইরে থেকে বলে যে এই ভাষাটিকে এভাবে লিখতে হবে, সেভাবে লিখতে হবে, তাহলে সেটা মানে নিতেই মানে সঠিক নয়। আপনাদের দাবি কি? আমাদের দাবিটা ককবরক রোমান হরফে ককবরক ভাষাটি যাতে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা হোক, সেটা যাতে গভর্নমেন্ট পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেটা এটা কোন জায়গাতে আপনারা বসেছেন? আমরা এখন আপাতত আছি বিশ্রামগঞ্জ, এটাকে বলে আমরা দুবাগড়া লামরা বা মাস্টার চমনি রাজা চমনি। Bishramganj amsayo laharka shumani pandawo manjaka TSF hasti committee ni vice president John Deborma, Shodor South Divisional Committee ni Dania Deborma, vice president Omid Deborma no khobai kobun ozamaro. Abo haikeno ashalo Bishramganj ni Tokshapara amsayo bo khlaijaka laharka shumo.